দর্শক মণ্ডলী, এখন একই গানের এতক্ষণ তো প্যারোডি শুনলেন, এখন অরিজিনাল গানটা শুনুন। গানটা কে শোনাবেন? আমাদের সাফল্য সঙ্গীত একাডেমির সভাপতি সাহেব জনাব আমির হোসেন বাবু ভাই। শুনুন তাহলে। बहुत प्यार करते हैं को सनम, बहुत प्यार करते हैं को सनम। कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं को सनम, हमारी कसम तुम्हारी बिना अब न जाने गवारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करते हैं को सनम, बहुत प्यार करते हैं को सनम। सागर की बाहों मोती है जिंदगी, सागर की बाहों मोती है जिंदगी। हमको भी तुमसे मोहब्बत होती, कहीं बेकरारी कहीं बेकरारी अब होगी कम। बहुत प्यार करते हैं को सनम, बहुत प्यार करते हैं को सनम। कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं को सनम, बहुत प्यार करते हैं को सनम, बहुत प्यार करते हैं को सनम। মারহাবা মারহাবা মারহাবা। দর্শক মণ্ডলী, এখন আবার আমাদের সেই তথাকথিত আবু সাইদ সাহেব গান শোনাবেন। রংপুরের আবু সাইদ না ভাই, শহীদ আব্দুল সাইদ না, আবু সাইদ না, আমাদের বেঁচে আছেন সেই আবু সাইদ এখন আমাদের গান দিয়ে শোনাবেন। পাঠালেন যে নিয়তি, তার কাছে এই মিনতি, এই জীবন আর আমি চাই না। জীবন মানেই তো যন্ত্রণা, বেঁচে থাকতে বোধহয় শেষ হবে না। জীবন মানে তো যন্ত্রণা, বেঁচে থাকতে বোধহয় শেষ হবে না।
একটি জীবন করে অন্যটি আশা এর নাম দিয়েছে মানুষ ভালোবাসা